Okay, decision game 3 na ta sa atong all-team double diri ha sa Sangi Magtalisay. Alegria Cordoba Cebu diri sa Mulch Court. Midawg sa gimo na ang tandem la ni Sir Jonathan og ni Mr. Explosive Jobert Balsinas. Mibaosan sa game to ang tandem nila ni Jobil og ni Reggie. Decision. Pasok. Side out, side out. Servisyo Jubil. Hala. Bang ikamang Mr. Explosive Jobert Basinas. Sir Jonathan. Katimbre. Lah kariha. Jubil. Kinsa kay makadaog gani atong desisyon ha? Kotas kini duha kay all timbre ni. Sir Jonathan na katimbre na sad. Kabang bay. Ay. Reggie, the silent assassin gaban. Hinay pero katol, pong pang Randy. The net maker. Mahimu agnit. Randy. La, 1-0 ato score ha, pabor sa tandem la ni Jobil og ni Reggie Gaban, the silent assassin. Jobil. Agay, goodbye na. Oh, uha, uy. Dara. Ay. Wa makuha ni sir. Servisyo Jobil. 2-0 na sa atong game 3 decision. Jobil, drop shot. Short. Side out ha, side out. Servisyo Mr. Explosive Jobert Barcinas. Pamatay ni Reggie. Sumablay. 1-2. Shout out tayo ni Boss Chardy ha, diri. Nila ni Konsihal Baik. Shout out nila Dandan atong player diri ha, mga player diri na Dandan diri na ato diha. Makmak nga na Makmak. Shout out. Oy boss. Oy, Konsihal Baik nara dias luyo. Diha, Konsihal Baik. Ay, Jobert. Overhead, sound. Lah. Ay, Sir Jonathan Arqueon. Wa kakuha. 2 iguales. Okay, kalimtin niyo ha. Kung naamoy mga injury. Master Massage Service. Na diri sa Cordoba. Diri sa Master. Mao na Master mao na. Master Massage Service sa mga panuhot, mga injury ninyo. Na dola. Servisyo Reggie. 2-3 na mga words ang ato score. Jobel. Sound ni out ball. Quatro dos na. Labaw nagduha. Ang tandem la ni Jobel og ni Reggie. Nakatok mo si Jonathan, naabtan pa mang Jobil Ducante. Kini, kana Jobil, akuha pa na dara. Na impas na Bil. Dos 4 atau skor. Mister Scorer. 2-4. Servisyo Sir Jonathan. Para 3 ni Jobert to the rescue. Basta di lam luya. Delikado pa ni. Kumbati pa ni. Reggie Gaban. Sound. Out ball. Quatro dos ang ato skor. 4-2. Servisyo Jobel. A good item delivered by Reggie Caban.
Shout out tayo ni Ricky Bagyo ha. Diaz Cogon, Cordoba. Ricky Bagyo. Shout out. 2-5 ato score. 3 puntos ang kalamangan. Team Reggie. Anjobel. Sir Jonathan umpok. Kuha pa. Jobert. Laki ni. Limpyo na. Wana. Ngilngiga mo na plastada oy. Lasa-lasas ka ngilngig oy. Out ball. 2-5 ha, 2-5. 2-5 servisyo Reggie. Jobert. Jobert again. La, tulbong. Jubel. Sir Jonathan. Nakatira ay. Kini, burak sir. Reggie naman. ano Reggie kaman. Ano. Traveling without passport. 2-5 mga barsa, servisyo Sir Jonathan para 3. Talk mo ni Sir Jonathan. Jubilasan. Ala. Inside. Buen, 3-5 na. Ha? Oh. Servisyo Sir Jonathan. Nakatukol Sir Jonathan. Jobert. Kuha pa. Sound. Reggie. Out ball. Pontos 4-5. 1 point ball game ha. O Sarela ba? Liga sa sa kapuntos mga birds. Servisyo Sir Jonathan. Ay. Impas na. Inside. Di na ba nagampo to? Inside kayo. Una na. Cinco iguales na. 5 iguales. 5 ball. Servisyo Sir Jonathan. Jobel. Apsan pang Jobert. Kuha pa. Ball. Iguales 5 ato score ha. Iguales 5. O gusto mong jersey ha, ato mo patay ha sa Trust di Process Apparel ha ni Boss Julius Bagyuintis. Trust di Process Apparel. Ako na franchise team sa Team Cordoba. Ang team lang ni Bornok. Ipalupad na sa Jobert oh. Reggie, ibalikan. Out ball. Si Reggie kaban. Side out. Iguales 5. Kinsa kay makauna ni, mao'y makapabor. Kaya kotas kining duha mga birds. Double, all timbre. Back, let it fly. Si Jubel Ducante. Jubel again. Jubel. At sabi Jobert, Reggie kaban. Corner, sound pa. Jobel. Gilabay gawas ni Jobel Ducante. 6-5. Okay, half time ta. This half time is brought to you by the Crunchy and Tasty Maricel Anthony Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. Mapalitan ninyo ha sa mga branches diya sa nagkatag na diya sa Bugon Sibunga, sa Agad San Fernando, Poblacion Karkar ug sa Guadalupe Karkar.
Ang palitan ninyo ang lamian nga chicharon, Karkar number 1 chicharon. Maricel Anthony chicharon. Shout out sa Master massage service. Doon na mo yung mga injury o mga panahon to. Doon ninyo sa Master. Ay, kuha pa Jobert. Ala, wana, linaw na. Wana ay taos luyo. Ay, bangin! 5 sa side out ha, side out. Og ang trust di process apparel ha. Para sa inyong mga jersey at tumo ba tayo sa trust di process apparel. Matsalam kayo boss sa Julius Baguentis sa libreng jersey. Lain ang Jomel Ducante. Dala, Reggie ka man, maglisod ha. Patulpong ba yung Mr. Explosive Jomel Ducante. Teknik na, mauna na eh. Erter bang hangin na rawa. Di magkanimaw dagas mula. Out ball, buhaga diskuhidog yung balawan nito. Hangin kayo. Pabor sa team la ni Sir Jonathan. Servisyo Sir Jonathan. 5-6 ha. Ala. City 5 na. Pana. With the help sa hangin. Ana. Mirali ha ang team la ni Sir Jonathan. Nakatukod si Jonathan. Kuha Jubil. Ay. Naka-counter Jubil. Nasaod man. Perting tungura ni Jubil Ducante. City 5 mga bird. City 5. Side out, side out. Service the high flying spiker Jubil Ducante. Corner. Jobert. La. Tuara. Ay, short. Kung nakusog-kusog pa gamay. Wala. Size. City na. Migokod ang team lang Jubil. Drone. La, paluparan drone. Kuha pa yay! Maro ang Reggie ka ba? Ay, gi-street yung timbre na yun. Igualis City na, Seminole. Sa atong decision. Service yun, Jobel. Jobert. To Jobel. La. Tara. Jobert. Let it fly. Balik. Ay. Impas na gyud. 8 City. Otso City last 4 na. Servisyo Jomel Ducante. Jobert la. Awas. Otso City ha. In favor of Team Jomel and Reggie. Agay out ball. Nahihirapan si Mr. Explosive sa kanyang serbisyo. TL Jobert. Out ball. Noy City. 2 point lead. Here comes Reggie Caban. Para Noy. Jobilog. Yay, tuwan na tungod na sad. No, G City na, G City. Last to na mga birds. Jobert. Last ball. On C City. Lah. Ano di pagwakan ini bahan. Ini game ba kung ingon na? Ini game mo kung ingon na. Bago daw, magkuha lagi.